عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، رواہ الترمذی رحمہ اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت Umar bin Khattab radiyallahu anhu narrated that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you put your trust completely and exactly in Almighty Allah, He would definitely arrange for your livelihood. In the same method He bestows upon birds. They fly out in the morning with their empty stomachs and return in the evening filling. At-Tirmidhi. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہನಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೀರೋ ಆವಾಗಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದು ಸಂಜೆ ಪೂರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ. ತಿರ್ಮಿಜಿ।